سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو نشوفوا exercice 13 page 78. soit f la fonction numérique définie sur R par fx égale 5x au carré plus 10x plus 7 montrer que 2 est la valeur minimale absolue de f. Donc شنو هي la valeur minimale absolue de f؟ donc مثلا عندي m, عندي le réel m et la valeur absolue de m de f et la valeur absolue de f si seulement si. donc خاص يتحققوا عندي هاد لي دو كونديسيون. خاص يكون quel que soit x appartient à d de f. خاص تكون عندي la fonction minorée par m, f de x est minorée par m. et هاد le minorant m خاص يكون عنده un antécédent, يعني il existe x0 appartient à d de f tel que f de x0 égale m. f de x0 égale m. donc غنشرحها graphiquement. عندي مثلا dans un repère orthonormé OIG. donc عندي OIG repère orthonormé. عندي مثلا واحد لا فونكسيون هذا هو لا كورب ديالها. عندي f de x مثلا دايره بحال هكا. مثلا هذا هو c de f. elle est définie sur d de f. donc بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي il a قلت بان f de x مثلا est minoré par m. f de x quel que soit x appartient à d de f. عندي que f de x supérieur ou égal à m. يعني هنا quel que soit x appartient à d de f عندي f de x ديما صغر من m. هذا هو m. دونك الا كانت عندي لا فونكسيون الا كان واحد x0 هنا. دونك الا كان هنا عندي x0 دونك appartient d de f tel que l'image de x0 تتساوي m. دونك خص l'image de x0 تساوي m. دونك في هذه الحاله كنقولوا بان هاد لا فالور هذه اي مينيمال. دونك بحال مثلا في هاد لا كورب اللي مثلت هنا ما عنديش فالور مينيمال. الوغ كو الا كان لا كورب دونك كون كان عندي لا كورب بحال هكا. دونك كون كان عندي لا كورب تيمس هاد ام. دونك كتكون عندي هنايا هذه هي لا فالور مينيمال. دونك هاد x0 فالور مينيمال. دونك عندي دو كونديسيون. خص يكون عندي تكون ديجا مينوري وخص يكون يعني هذاك الام خص يكون عنده ان انتيسيدون x0 tel que l'image de x0 هي m. voilà donc la même chose pour la valeur maximale absolue. m est la valeur maximale absolue de f sur d de f si seulement si. donc هنا يتوفروا عندي دو كونديسيون. خاص يكون m هو le majorant, يعني quel que soit x appartient à d de f. la fonction f est majorée par m. f de x inférieur ou égal à m. يعني graphiquement عندي مثلا هذه هي dans un repère orthonormé OIG. عندي مثلا هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون f. دونك هذا هو c de f sur d de f. دونك هنايا لا فالور ماكسيمال ديالها راه هي هذه. دونك هذه هي لا فالور ماكسيمال ديال لا فونكسيون. دونك الا كان عندي مثلا الام هو هذا يعني غنقولوا كو لا فونكسيون اي ماجوري. دونك ماشي بالضروره راه ام هو لا فالور ماكسيمال دو اف. الوغ كو الا كان عندي لا كورب بحال هكا. دونك مثلا عندي لا كورب حتى لهنا يعني هاد الام هذا كاين واحد x0 tel que l'image de x0 égale m. دونك هنا f de x0 هي m. دونك هنا عندي دو كونديسيون. خصها تكون ماجوري بار m ويكون عند الام يكون عنده ان انتيسيدون x0 tel que l'image de x0 راه هي m par la fonction f. donc هنا il existe x0 appartient à d de f tel que l'image de f de x0 هي m. image de f de x0 égale m. donc إلا كانوا عندي هاد لي دو كونديسيون on dit que m est la valeur maximale absolue de f ou bien on dit le maximum de f sur d de f.
دابا نجاوبوا على لا كيسيون. خصنا نجاوبوا يكون عندي هذه دو كونديسيون باش نقول بان 2 est la valeur minimale absolue de f. يعني خص تكون عندي لا فونكسيون. دونك خص يكون عندي quel que soit x appartient à d de f. هنا d de f هو r. دونك d de f عندي فونكسيون بولينوم يعني l'ensemble de définition هي r. quel que soit x appartient à r خص يكون عندي f de x خصها تكون supérieure ou égale à 2. دونك اول شرط خص يكون عندي هذا. ثاني شرط خص يكون عندي il existe x0 tel que l'image de x0 égale 2. Donc هنا il existe x0 appartient à r tel que f de x0 خصها تساوي ليا 2. دونك خصني هاد لي دو كونديسيون باش نقول que 2 est la valeur minimale de la fonction la valeur minimale absolue de la fonction f. Voilà, donc نشوفوا بعدا اول حاجه واش la fonction est minorée par 2. Donc pour tout x de r on a f de x moins 2 égale f de x هي 5x au carré plus 10x plus 7 moins 2. Donc هي 5x au carré plus 10x plus 5. هنا عندي فاكتور كومون هو 5 égale 5x au carré plus 2x plus 1. Donc هذه identité remarquable هي 5x plus 1 au carré. Donc هذا راه il est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction f هنا quel que soit x appartient à r عندنا que f de x supérieur ou égal à 2. Voilà, donc عندي هاد الشرط الاول يعني ان لا فونكسيون f est minorée par 2. دونك دابا نشوفوا لا دوزيام كونديسيون. بالنسبه لا دوزيام كونديسيون كاين اللي ما تعرفوش شنو هو x0 يعني كيفاش نلقى x0. غنحلوا ليكواسيون. دونك غنحلوا ليكواسيون f de x égale 2 وغنلقاو x0. دونك عندي مثلا بالنسبه لا كونديسيون الثاني باش نلقى x0 غادي نحل المعادله f de x 0 égale 2 si seulement si. دونك شنو هو x0 هنا هي 5x0 au carré. دونك عندي 5x0 au carré plus 10x0 plus 7 égale 2 si seulement si. دونك نحلو هاد ليكواسيون هادي عندي 5x0 au carré plus 10x0 plus 5 égale 0. دونك هي 5x0 au carré plus 2x0 plus 1 égale 0. Donc هذه identité remarquable عندي 5x0 plus 1 au carré égale 0. Donc هذا égale 0 يعني x0 هنا هو moins 1. donc هذا égale 0 يعني x0 égale moins 1. donc l'image de moins 1 هي اللي تتساوي 2. donc هنايا on remplace x0 par x moins 1 par moins 1. donc غيكون عندي f de moins 1 égale 2. Alors, quel que soit x appartient à R, il existe x0 appartient à R tel que f de moins. Donc x0 moins 1 tel que f moins 1 égale 2. يعني هنا d'où donc quel que soit x appartient à R لقينا que 2 هي f moins 1. لقينا que f de x supérieur égal à f de moins 1. Voilà, يعني أن 2 est la valeur minimale absolue de f. Le point x0 égale moins 1. D'abord, je fais la deuxième question. Soit g, la fonction numérique définie sur R par moins 2x au carré plus 4x plus 5, montrant que 7 est la valeur maximale absolue de g. Donc, أول حاجة خصنا نشوفو واش la fonction est majorée par 7. غنحسبو donc pour tout x de R, on a g de x moins 7 égale. Donc g de x هي هادي moins 2x au carré plus 4x plus 5 moins 7 هي moins 2x au carré plus 4x moins 2.
Donc il y a moins 2 facteur x au carré moins 2x plus 1. Il y a moins 2 x moins 1 au carré. Voilà, donc هذا positif négatif, donc هذا inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, g de x inférieur ou égal à 7. يعني g elle est majorée par 7 sur R. Donc d'abord نشوفوا واش il existe x0 appartient à R tel que g de x0 égale 7. Voilà, donc نحلو l'équation. g de x moins 7 égale 0. Donc هادي c'est seulement si. Donc هذا égale 0 يعني moins 2. Donc هادي déjà حسبناها يعني moins 2 facteur x moins 1 au carré égale 0. Si seulement si x égale 1. Donc هنايا g de 1. Donc g de 1 égale 7. Voilà, donc هنايا عندي quel que soit x appartient à R, g de x inférieur égale à 7. Et on a g de 1 égale 7. Donc, quel que soit x appartient à R, g de x inférieur égale à g de 1. g de x inférieur égale à g de 1. Voilà, يعني أن 7 اللي هو g de 1 est la valeur maximale absolue de g. Et par suite, 7. Donc g de 1 اللي هي 7 est la valeur maximale absolue de g. Donc sur R bien sûr. D'abord je fais la troisième question. Soit h la fonction numérique définie sur R par racine x au carré moins 4x plus 5 montrant que h2 est la valeur minimale absolue de h. Donc هنا غنحسبوا h de x moins h2 de 2. Montrons que donc pour tout x de R, donc c'est l'ensemble de définition il y a R d de h égale R. يعني هنا quel que soit x appartient à R عندي هادي راها positif. Donc pour tout x de R on a h de x moins h de 2 égale racine x au carré moins 4x plus 5 moins h de 2. Donc h de 2 شحال هي h de 2 هي donc عندي 4 moins 8 هي moins 4 plus 5 هي 1 donc هي 1 هنا moins 1 égale غنديرو le conjugué عندي racine x au carré moins 4x plus 5 plus 1 هنا عندي x au carré moins 4x plus 5 moins 1 هي plus 4 égale donc هذه identité remarquable هي x moins 2 au carré sur racine x au carré moins 4x plus 5 plus 1. Donc هذا elle est supérieure ou égale à 0. Donc quel que soit x appartient à R, h de x supérieur ou égal à h de 2. يعني هاد h de 2 هي la valeur minimale absolue de h sur R. D'où h de 2 est la valeur minimale de h sur R. Voilà, donc dans la solution de l'exercice 13, page 78, et merci.